Muy bien. Comencemos, hermanos. Bienvenidos a la lección 47. Vamos a aprender sobre la diferencia entre por y para. Ayun. So, malamang yung iba sa inyo ay ah, meron ng knowledge about por versus para at yung iba naman ay absolute beginners. Sino ba ang nalilito sa por y para? Okay. So, isa sa mga challenging lessons sa Spanish para sa professors at maging sa students, no? Itong por at para. Kasi both nung por at para ay pwedeng mga hulugan ng for in English, pero magkaiba sila ng gamit sa Spanish. So in Spanish, por and para can mean for, by, through, because of, in exchange for, in order to, by, or when we talk about deadlines and more. Ayun. So ang goal ng ating lesson ngayon ay magkaroon tayo ng idea sa difference ng por at para. So yung por, ginagamit ito sa reason, process, exchange, at duration. So, isipin na lang natin na yung por, ginagamit siya kapag ang pinag-uusapan ay dahilan, pinagdaanan, kapalit, o gaano katagal. So, for example, number one, for travel and communication. So, sinasagot nito ang tanong na paano o saan dumaan. So, ginagamit ang por kapag sinasabi kung paano ka bumiyahe o paano ka nakipag-communicate o kung saan ka dumaan. So, for example, la contacté por correo. Kontaktar ay to contact. So, kinontak ko siya sa pamamagitan ng or by por correo. So, yung correo pwede siyang sulat, mail, or pwede na rin siyang email or email. Another example, viajé por Francia y España. I traveled through France and Spain. Meaning, dumaan ako through France and Spain nung bumiyahe ako, no? Dumaan sa loob. ¿Quieres pasar por el parque? So, do you want to go through the park? So, gusto mo bang dumaan sa park? So, ang ibig sabihin nito, pag ginamit mo yung por, ibig sabihin, dumaan ka sa park, pero hindi yung park ang final destination mo. Dinaanan mo lang siya. Quieres pasar por el parque. Next, hablamos por teléfono. We talked by phone. Nag-usap kami sa telepono. Sa telepono. So yung por ginagamit yan kung paano mo ginawa ang isang action or kung saan ka dumaan. Another use ng por ay ginagamit sa exchange, pagpapalit or pagbabayad. Kapag may kapalit o bayaran, gamitin natin ang por. For example, te cambio mi manzana por tu sandwich. Sandwich rin kasi ang gamit sa, mas ginagamit ngayon sa Spanish, no? Pero kung maglalagay mo na ng Spanish accent, sandwich. So, I'll trade, ipagpapalit ko, my apple for your sandwich, no? Pag merong pagpapalit or exchange, por ang gagamitin natin. Te doy 60 pesos por la mochila. I'll give you 60 pesos for the backpack. Pagó $500 por el curso. He paid $500 for the course. So in exchange for, yun yung por. Next, ginagamit rin ang por para sagutin ang tanong na gaano katagal, no? Duration. Kapag sinasabi kung gaano katagal ginawa ang isang bagay, ginagamit natin ang por. For example, tengo que trabajar por 8 horas. I need to work for 8 hours. Kailangan kong magtrabaho ng 8 oras. So may duration siya, por 8 oras. Dormí por 12 horas. I slept for 12 hours. Natulog ako ng 12 oras. Viví ahí
por 3 años. So may duration. I lived there for 3 years. So if you see for plus yung time, usually ang ginagamit natin ay por. Another use ng por, kapag may dahilan or motivation, pag gusto mong sabihin yung reason, dahil, because of, or yung motivation kung ba't ginagawa ang isang bagay. Oops. May nag-appear. Okay. For example, trabaho por mi familia. So bakit ka nagtatrabaho? Anong dahil? Por mi familia. Trabajo por mi familia. I work because of my family or for my family. Lo hice por amor. I did it for love. Ginawa ko yun dahil sa pag-ibig. So por, then yung noun or yung dahilan. Gracias por venir. Thank you for coming. Salamat. Anong dahil? Sa pagpunta mo. Something like that. If you can say because of, so por. Ngayon, punta naman tayo sa para. Para. Ayun. Ginagamit naman ng para pag gusto mong sabihin yung layunin, patutunguhan, or destination, para kanino or hanggang kailan, or deadlines. Yan. So number one, para as for destination, patutunguhan, lugar. Pag may destination o end point o lugar, para ang gagamitin natin. For example, salgo para Chile mañana. O, aalis ako papuntang Chile bukas. I leave for Chile tomorrow. O, salgo para Buenos Aires la próxima semana. O voy para Brazil el año que viene. O something like that. So, pwede natin gamitin yung para. Aside from di ba dati napag-usapan natin, pwede mo rin sabihin, vamos a Chile. So, another way para sabihin ng destination ay yung para. Next, para donde vas? Para donde vas? Where are you going? Saan ka pupunta? So this is another form of asking where are you going, kasi you can also say a donde vas? Mamaya pag-aaralan natin, no? But you can also say para. Para donde vas? Voy para Lima, Peru. Okay? Este bus es para Buenos Aires. Ang bus na ito ay papuntang Buenos Aires. This bus is for Buenos Aires. So yung bus ay bus. You can also say autobus. And dito sa Argentina, mas ginagamit namin yung term na kolektibo. Familiar ba kayo doon? Narinig nyo na ba yung word na kolektibo? It means bus as well. Okay? Next. Para, ginagamit rin yan for kapag merong tatanggap or recipient, sino yung tatanggap, para kanino. Por ejemplo, este regalo es para Adela. So this gift is for, merong recipient, para Adela. Ang regalong ito ay para kay Adela. Esto es para ti. So this is for you. Ito ay para sa iyo. Compré flores para mi mamá. Para kanino? Para mi mamá. So if you can ask, para kanino? Para ang gagamitin natin, hindi por. Number 3, para kapag gusto nating sabihin ang deadline o sagutin ang tanong na hanggang kailan. So kapag may due date, no? For example, necesito la presentación para el viernes. Ayun. So, ang deadline ay Friday, so I need the presentation by Friday. Kailangan ko ang presentation bago mag-Biyernes. Tengo que terminar esto para las 8. I need to finish this by 8 o'clock. Kailangan ko itong matapos bago mag-8, mag-alas 8. So, by, when you mean deadline, ginagamit natin ang para. And lastly, para, ginagamit rin natin siya kapag gusto mong sabihin ang purpose, objective, or goal, no? Upang, in order to. So kapag meron kang sinasabing layunin or objective, para ang ginagamit natin. Por ejemplo, trabajo para ganar dinero. ¿Por qué trabajas? Trabajo para ganar dinero. So yun yung
purpose or goal. Estudio para aprender español. ¿Por qué estudias? Estudio para aprender español. Corro para mantenerme en forma. So, en forma, por ejemplo, if I want to say, kumbaga fit ka, fit, healthy, fit, I could say, estás en forma. So, en forma, to be fit or to be in shape. So, corro, o porque corro, corro para mantenerme en forma. So, I run to stay in shape. So, mantenerme, to stay or to maintain. So, mantenerme, no, reflexive, or merong direct object pronoun, mantenerme, ako, so to maintain myself, corro para mantenerme en forma. I run to stay in shape. Tumatakbo ako para manatiling fit. So, para plus infinitive or regular verb, or verb rather, in order to, so yun, para ang gagamitin natin. Okay? Clear po ba yun? So, sa una, I would say na nakakalito siya. Sino ba nalilito? Taas ang kamay. Sa una, ano yan, kumbaga hindi mo kagad magagets, so it takes some time. Kailangan mong i-practice yung mga expression, no? Yung sa mga pagbabasa para ma-distinguish mo yung difference ng por at para. Pero again, no, kapag sinasagot niya yung bakit, gaano katagal, kapalit ng ano, dumaan saan, por. If it answers para kanino, saan papunta, hanggang kailan, anong layunin, para. Tapos may mga common expression na ginagamit tayo for por y para. So, ano ba yung mga expressions na yan? So, for por, of course, alam niyo na ito, por favor, por ejemplo, for example, por supuesto, of course, por supuesto, por fin, finally, por qué, why. Pag para naman, para siempre, forever. Para bariyar, for a change. May iba naman, para bariyar. Para bariyar. ¿Para qué? So that. Para ti, para él, para usted, para ellos, etc. No? Para qué? For what purpose? Ayun. So, ako, ang technique ko dyan, pag nalilito ako, lalo na nung nag-aaral pa lang ako as a beginner of the Spanish language or as a beginner learner of the Spanish language, ang isang technique ko dyan, nag-i-imagine ako ng isang line, yung por nasa middle ng line. So anything na ano yun? Cause, reason, means, exchange, duration, pamamaraan, etc. nasa gitna yan. Then kapag pagdating naman sa purpose, goal, deadline, recipient, nasa dulo yan, di ba? Yun yung goal destination. Yun naman yung para. Okay? So, por, backward looking, so nasa gitna, nasa likod, no? Kasi it talks about cause, reason, exchange. Yung para usually may destination, no? May recipient, may purpose, nasa dulo. Kung sino yung tatanggap sa dulo. Okay? Or basta may end, no? Nasa end, forward looking, para yung ginagamit. Okay? Any questions po? So far? Wala? Okay, so let's test your knowledge. Vamos a probar su conocimiento. Si ustedes hayan entendido esta lección. So 15 items po. I'll give you siguro 5 minutes kaya na yan, no? Ilagay nyo lang kung por o para. Passing score natin ay 10 out of 15. Sige po. Okay. Ready na? Sige, sagutan natin. Sabay-sabay. Number 1. Trabajo blank ni familia. ¿Por o para? Por. Okay. Para. Hmm? Para. Por. Para. Ano ba? Iba-iba. Por. Iba-iba. Baka. Trabajo por mi familia. Ang tamang sagot dyan ay por.
trabaho por mi familia. Kasi yung reason, 'di ba yung dahilan, yung cause? Oo. Yes po. Oh, trabajo por mi familia. Number two, salgo. Para México mañana. Para. Salgo para México mañana. Number three, Gracias por tu ayuda. gracias por tu ayuda. Reason. Number four, Necesito el informe Para. necesito el para informe para el el lunes. lunes. Number five, Por. Tenemos Ricky ba? Para pala. Para. para el parque. Para pala yun. okay. Kapag Por- kaminar, ang tamang sagot dyan ay caminamos por el parque. Um, Pagdating sa verb na caminar, hindi natural sabihin ng native caminamos para el parque. For example, ang final destination mo ay park. Mas ginagamit yung caminar a. No? So it's more of aesthetic. Hindi ano matawag nun. Kumbaga mas preferred ng native, caminamos al parque. Pero dito sa case na to, usually kasi pag park talaga por. Okay, caminamos por el parque. Ayun, yung tamang sagot is por. Yun, tatamba ako. Mhm. Mm. Okay, number six. Estudio español. Para. Okay. Para. Okay. Pues, So, estudio español para viajar a España. 2, 3, 4, Number seven. Te doy Por. 20 por el Para libro. el libro. Se pronuncia dólares, hindi dólares, dólares. Meron siyang Dólares. asento sa, pag plural na siya, may asento sa O, dólares. Te doy $20 por el libro. Dólares. Number eight. Dólares. Viví Para. en Argentina. Por 2 años. Viví en Argentina, duration, por 2 años. 9. Este regalo es para ti. Este Para regalo ti. es para ti. So, meron siyang recipient. Kasi parang nalito yung iba, trabaho para mi familia. Siguro, pwede mo sabihin, gano dinero, este dinero es para mi familia. Pero if you're talking about motive or on behalf of, or kumbaga yung reason mo why you're working, trabaho por mi familia. Ayun. Ayun. Okay? Next, number 10. Lo hizo. Lo hice Por. por Para. amor. Lo hice por amor. For love. 11. Por. Salimos O, saan ka dumaan? Salimos. Por la puerta trasera. Salimos por la puerta trasera. So, it's yung means, no? Por. 12. trabajo mucho para ganar Para. dinero. Trabajo mucho para ganar más dinero. Ganar is to earn, kumita. 13. Vas Para. Vas para Chile este verano. 14. comprar flores Para, para mi mamá. Compré flores. Para kanino yung flores? Para mi mamá. para mi mamá. 15. Estuve Estuve esperando esperando por 3 Estuve horas. esperando por 3 horas. May duration, may time, no? Estuve esperando por 3 horas. Pakibasa ng ating mga pangungusap with the correct answers. Brad PJ, por favor. Okay po. Trabajo por mi familia. Salgo para México mañana. Gracias por tu ayuda. Necesito el informe
para el lunes. Caminamos por el parque. Mhm. Estudio español para viajar a España. Te doy $20 por el libro. Vive en Argentina para 2 años. O por 2 años. Bibi. Viví Mhm. en Argentina por 2 años. Mhm. Este regalo es para ti. Mhm. Lo hice por amor. Salimos por la puerta trasera. Trabajo mucho para ganar más dinero. ¿Vas para Chile este verano? Verano ay Compré, summer. Oh, go ahead. Mhm. bueno, compré flores para mi mamá. Estuve esperando por 3 horas. Muy bien.